Hello everyone, my name is Aji Octavia. I'm a student of Stephen Pada Cirebon, majoring in English Literature, and my NPM is 1222037. And then now I'm gonna explain again to you about the next materials in part 3. So keep watching, guys. Number 17, counting the uncountables. Jadi menghitung kata benda yang tidak bisa dihitung. It is not possible to say one water or two flowers, and uncountable objects are counted in two ways. Jadi tidak mungkin untuk mengatakan satu air atau dua tepung. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung dengan dua cara. For example, like in liters, kilos, dan yang lain-lain. For example, like could I have a kilo of potatoes? Or I need 3 liters of milk. And then the point B, by counting the containers that hold the uncountable noun. Jadi bisa juga menghitung kayak misalkan untuk wadah dari benda tersebut. For example, like I'd like 3 bottles of lemonade, please. Or by dividing the object into pieces, which are then counted. For example, like would you like a piece of cake? Jadi kayak sepotong kue gitu. And then number 18 is comparatives. Like tall become taller, comfortable become more comfortable. Jadi comparative ini adalah pengungkapan untuk kata lebih. Jadi tall artinya tinggi. Jika ingin mengungkapkan lebih tinggi, jadi menggunakannya taller. Atau comfortable artinya nyaman. Jika ingin mengatakan nyaman, gunakan more comfortable. Mengapa gunakan more? Kita simak penjelasannya berikut ini. Adjectives with one syllable like tall, great, short, dan yang lain-lain, tambahkan akhiran er. For example, like tall become taller, seperti tadi, great become greater, and short become shorter. But adjectives that end with a just add r. For example, like wide become wider. Jadi adjektif yang satu suku kata atau satu ketukan seperti tall kan satu ketukan, dan great dan juga short cukup ditambahkan er saja. Oke, di sini ada poin A. If the word ends in one vowel plus consonant, double the consonant. Jadi maksudnya jika kata itu berakhiran satu huruf vokal ditambah konsonan, jadi tulisnya double konsonan. For example, like thin become thinner, double n-nya. Kenapa? Karena huruf n itu adalah konsonan huruf mati. And then hot become hotter. Dan poin B, if the word ends in two vowels plus consonant, do not double the consonant. Jadi jika tadi didabelkan huruf matinya, tapi jika yang double ini huruf vokal, jangan didabelkan. For example, like great become greater or poor become poorer. Jadi ya seperti biasa saja, just add e atau r. Dan poin C, if the word ends in a, just add r. For example, like large become larger. Dan yang poin terakhir, yaitu poin D, adalah not the irregulars. Jadi ini ada kata adjektif yang superlatif tapi yang tidak beraturan. For example, like good, harusnya kan gooder, tapi berhubung ini tidak beraturan jadinya better. Ya sama aja artinya lebih baik. Atau
bad become worse. Adjectives with 3 syllables or more like comfortable, beautiful, expensive, dan yang lain-lain, cukup tambahkan kata more sebelum kata adjektif tersebut. Jadi adjektif dengan 3 suku kata atau lebih cukup ditambahkan kata more sebelum kata adjektif tersebut. For example, like comfortable become more comfortable, and beautiful become more beautiful. And when making comparison, use then. Jadi untuk membuat perbandingan, tambahkan kata then. For example, like Mary is taller than John, or this chair is more comfortable than that one. Nomor 19 masih membahas comparatives. Adjectives with 2 syllables generally use more. Poin A menjelaskan biasanya menggunakan more. For example, like more careful, more stupid. Dan poin B, but if the adjective ends in er, y, ow, cukup tambahkan er. For example, like clever become cleverer, friendly become friendlier, soalnya huruf Y-nya diganti huruf I. Dan juga narrow become narrower. Dan poin yang terakhir, the comparative of little adalah less. Dan komparatif dari few adalah fewer. For example, like I've got less money than she has, or there are fewer problems than there were before. Oke, langsung saja ke nomor 21, sebab nomor 20-nya itu hanya berisi soal-soal saja. So, di sini akan membahas S bla 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 S. S ini digunakan untuk menyetarakan atau untuk mengungkapkan perkataan yang sama atau setara. For example, like my son is as tall as you. Jadi putraku ini setinggi kamu. Atau juga ini bisa untuk menyatakan ketidaksetaraan atau ketidaksamaan. For example, like the second half of the football match was not as exciting as the first half. Jadi artinya ini adalah babak kedua dari pertandingan bola tidak sesemangat daripada babak yang pertama. Oke, ini adalah materi yang kedua-dua, superlatif. Ini artinya paling, jadi tidak ada tandingannya lagi. So, adjective with 1 syllable cukup tambahkan est aja. For example, like great become greatest, artinya paling baik. Dan juga small become smallest, artinya paling kecil. And adjective with 2 syllables use most. Jadi adjektif yang lebih dari 2 ketukan gunakan most. For example, like careful become most careful, dan juga patient become most patient. But 2 syllable adjectives ending in er, y, o, r, oxv, tambahkan est juga. For example, like clever become cleverest, happy become happiest, pretty become prettiest. Ini biasa ya, i-nya diganti huruf e. Dan juga narrow become narrowest. Di sini adalah penggunaan untuk kalimat superlatif. Superlative are used to compare one thing with several others. Jadi superlatif digunakan untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Biasanya digunakan dengan awalan the bla 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 in, atau juga the bla 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 of. Or sometimes they are used with just the. Kadang juga biasanya digunakan hanya dengan kata the awalannya. For example, like this is the longest river in the world, and this is the most expensive
car of them all. Dan di sini juga ada catatan untuk irregular yang superlatif. For example, like bad become worse, artinya paling buruk, dan juga good become best, paling baik, dan juga little dan least, artinya paling sedikit. Okay, I think it's enough for this opportunity. I say thank you and see you